Partisay. Wala ba party? Sino may slot dyan, oh? Sino may slot? Sali nyo, oh. Gago pasali ka ako sa invite. Yun lang. Wala ba ba ng party yun? Gago, 1 minute na lang, bis. Sino pa may start dyan? Bakit dito sa'yo may start pa kaya? Hello, guys? Meron dyan may slot, boy. Bis. Lakit ka sa rain yun, ano? Ito, Chi. Mga karochi. Asa, Chi? Ito, si Sin yun. Gago, Chi, hindi yan siya kasalita. Hindi ko pa tinanong. May tao sa patak, boy. Sino to? Hindi ko alam. Kanina yung nasa patak ko eh. Tara, pasok mid, boy. Gaming yun, eh. Pasok mid, boy. Patak daw, 13G, okay? Pasok mid. Yun na yung boy, eh. Body gaming. Yan ay, nata ko ng Pasok. Sino na naman nadayo sa party ko? Umpisa pa lang ng war. Reso mo Unix. Gago. Namatay sa pagpasok. Go. O, pa-L tayo. 3, 2, 1. Tara pa-L. MH yun pa. Tara go. L. Hindi ko na bilangan yan, boy. Wala pa. Par. Paar. Wala. O, balik. Lower L. Putang ina, tagal nila, boy. Nasa labas pa. Bandang laser nga, boy. Sumilip na sa port, sa mid eh. O, tara pa L. Ready? 3, 2, 1. Tara balik L. L1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis lang, boss. O, pa mid. Bitaw image po. 3, 2, 1. Tara lower mid. Lower lang, boy. Lower lang. Up. Balik nga. Laser banda, boy. Nasilip tayo. Lower lang. Ito, laser, oh. Banda lang, macro, ah. Gumagapang Unix, boy. O, bitaw image. Paar tayo, ah. 3, 2, 1. Tara go. 8, 7, 6, 5. Box, ah. 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Box. Box. Ang dami nyo na naman sa labas, bossing. Bus tayo. Ayaw nyo sa box, eh. 13G. Ang kukulit ng ulo nyo, boss. Yung Ryu. Tapak R. Sabing box. Tapos huwag kayo gigit na. 3, 2, 1. Trapasok. Bitaw image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Box po, boss. Hayaan nyo yung archer sa labas. Tsaka yung mga shaman. Ready, 1. Up. Palinis lang, ha. Pasok R pa tayo, ha. 2. Up. 3. Up. Mayroon pa pala, boss. Pasok R. Pasok R, boy. Dali. Magmimid na sila. Pasok R. Sino yung kaparty ko na DC, boy? Pasok R, boy. Dali. Pasok R. Tas, 8, 7, 6, buka. 5, 4, buka. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up, box. Ayun na naman kayo sa labas. Sila ikis. Ang kulit nyo, boss. Ina. O, tapak R. Palag lang, ha. Palag pa, boy. Tapak R. Tapak R, boss. Ready, 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Archer pa. Road boy, red 1. Up. 2. Up. Sa gitna, boy. Sa gitna. Oh. Tapakar pa. Palag pa, boy. Marami pa kayo. Tapakar pagtay. Ba't di natin maklear up? Tapakar lang, boy. Tapakar. Huwag natin yan, boy. Tapakar lang po. Tapakar. Bangon nyo na yan, ano. Reset mo na yan, Yota. Dali. Para isang wave.
Mamamatay ka pag pumasok kami. 3, 2, 1, tara, pasok. MH 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Ito lang muna, walang habol Walang habol, may tao sa gitna boy, may tao sa gitna. May tao sa gitna. Ayun o, ready 1. Up, pumasok na. 2, up. 3, up. Labasin nyo na boy, ubos na. Balik box pagkalabas Ready 1. Up, box. Pasok car patay boss. Pasok car. Pasok car. DHR 1, up. Hagdan, 2, up. 3, up. Ito pa, Nimrod pa. Ready, 1, up. Pasok lang R, 8, 7, 6, box, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, box po. Hello, pailo sa box. Tapakar tayo, boy. Tapakar pa, boy. Kapal lang. Hindi natin maubos agad, Tapakar, boy. Tapak R, 3, 2, 1, terpasok. Bitaw kayo image 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Patingin po, box. Box, boss. Ready 1. Up, sa gitna po. Sa lower back po. Lower box po, palinis. Gamit niyo sa bank skill, boss. Nakatayo na iba, Pasok car lang, boy. Ubos. Palinis pa, boy. May kalaban pa. Yawa. May pula. Gamitan nyo naman ng iyo. Pumasok ka, bilangan nyo, boy, Pumasok. Hindi. Pasok car. Pasok car pa, boy. Pasok car, papalag sila. Bitaw image, 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba. 8, 7, 6, 5. Bakit na? 4, 3, 2, 1. Andyan na sila. Ready. Agdan na. Linis na. Akit na, boy. Sinabi na akit Agdan. HR. 1. Up. 2. Hagdan na, boss. 2. Up. Ayan pa. Chaos pa. Ready. 1. Up. Buka. Puta, bumaba kayo. Ba naman yan? Ano ba mindset ni boy? Puta, ina. Sige, palag pa. Wala na papasok. Labas na kayo, boy. Binaba nyo. Alam nyo may magwe-wave pa. Tapak mid. Ayusin nyo naman, boss. Kita nyo 3 guild dyan, Magwe-wave pa yun. Huwag nyo bababain. 3, 2, 1, pasok. Bitaw MH. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala mo nang gagalaw, boy. Kalma. Walang bababa. Kalma. Macro. May pula. Macro, boy. Lower. 3, 2, 1. Tara, go. Laser. Lower ila palinis Ready 1. Up. Tulak na laser. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak po. Balik likod, Tingin likod, boy. Tingin likod. Ready, Phoenix. Apa. 3, 2, 1. Tara, go. Mid. Lower R. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Rakit na. R po. R. Pasok R pa tayo, boy. Pasok R, boy. Akit na, boss. Pasok R. 8, 7, 6. Sa box. 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis po. Boss, sa box. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. May pula pa. Pasok car patay. Pasok car. Sino pa walang tipid, guys? Pasok car, Pasok car, boy. Okay na? Bitaw image. 3, 2, 1, tara baba, boy. Tagal nila pumasok eh. Mid. Ayun, Mid, wala. L, boy. L. 3, 2, 1, tara, Akit. L2, boy. L2, huwag kayo mag-box. Hindi pa itabol. Tingin L1. Tingin L1 na. Tayo na 13G. Malulunod ka na dyan. 3, 2, tara, tulak. L1, 1, up. 2, up. Tulak, boss. Nabakin, no? 3, up. Tulak po.
Yawa talaga. Pasok ka L1 box. Pasok ka L1 box, boy. Pasok L, pasok L, pasok L. Palinis po. Pasok L1 box, boy. HR pa, tutulak. Tingin nagdan ha, tingin nagdan. Kalat nila. Pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L pa, boss. Pasok L pa. Hagdan, 1 up. Kalma. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Bitaw image, bitaw, bitaw, bitaw. 3, 2, 1, tara ba tayo? Pa-mid, 8, 7, 6, mid, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up. Tingin nagdan ha. Palinis. Tingin nagdan, tingin nagdan, tingin nagdan. Pasok mid patay, boy. Matay pa. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pareso, namatay, boy, oh. Hello? Ang dami yung shaman, boss. May patay, oh. Si Tupad. Balagta, oh. Oh, bitaw MH, boss. Bitaw MH. Pabitaw MH. 3, 2, 1. Tara, laser. Laser, ah. Buka, kaliwat kanan, boy. Sige. Nasa lower L, ah. Lower L2. Buka, 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 buka. Tulak L2. 1, up. 2, up. L2. 3, up. Buka, L2. L2, boy. L2, dali. Akit L2. Akit L2, boss. Akit L2. Akit L2 muna. Akit muna L2. Akit L2 na, boss. Ay, yawa. Tingin na HR, ah. Sige, L2. Nimrod, ah. Nimrod, ah. Papitas nga. 1, up. 2, up. Tangain, ay, hindi tinira. O, 3 to 1 damage kayo. Baba na L1, boy. Pasok L1, patay. May kalaban na tayo dyan, boy. Paano nga? Dedo ako, eh. HR, ah. Papasok L. Kayo sa atayan? Eh, chaos nga, boy. Kayo sa atayan. 5, 4, 3, 2, and 1. Apit ang Pasok lang L, boy. Sige, palag, boy. Back. Box kasi, boss. Back. Pagulong ng back, boss. Payo ng box. Pasok L tayo, boy. Tapos na. Ayan nyo yung archer maglaro sa labas. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Ang dami na mamat. Isang back. Sige, pasok L, boy. Big wave naman yun, eh. Pasok L pa, pasok L, pasok L. Pasok L pa, boss. Pasok L, pasok L, pasok L. Wala na? O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. Baba, 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 baba. Pamid nga. Silip lang, ha. O, tara, R. R. Akit na, boy. Ready, 1. Up. 2. Up. Naset ka na, oh. Kaliwa, oh. Naset na, oh. Pasok box, boy. Box. Ready. H1. Up. 2. Up. 3. Up. Box. Huy. Hindi na Phoenix. Ready, 1. Up. 2, up. Phoenix na, Phoenix. Pasok arpatay, boy. Pasok arpatay. Palinis, oh. Box nga, box. Box, boy, patulong. Patulong, box. 1, up. Pasok ar. Hagdan, 1, up. 2, up. 3, up. Hagdan. Pasok lang, ara. Hagdan. Pasok ar. Pasok ar pa, boy. Pasok ar. Phoenix, sana katapak ka. Pasok ar, boy. Pasok ar. Pasok R, wala na. Bitaw MH. 3, 2, 1, tara ba tayo? Party ko, boss. Laser nga. Ay, lower mid, 1 up. 2 up. 3 up. Palinis, mid entrance, boy. Akit na mid entrance. Mid entrance na, boy. Pasok mid patay, boy. Dali, Phoenix likod. Tingin nagdan, ready. Tingin lang, di akit yan. Ang tagal nyo kasi umakit, inaabol nyo na sa laser. Ang lala nyo. Pasok mid. Pasok mid, boss. Asahan nyo lagi may pepet, boy. Kaya umakit agad kayo pag pinakyat. Okay na? Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara pa L1. 8. Pa L1. 8. 7. 6. Akyat. HR muna. Box. 3, 2, 1. Up. Chaos. 2. Up. Chaos. Pwede na, boy. Chaos. Box. Uy. Ayawa. Chaos. Tapakel, boy. Tapakel. Ang dami na sa agdan. Sige, tapakel. Huwag kayo magtira panik sa agdan, boy. Lagi may puwet. Tapakel pa, boy. Tapakel. Tapakel, boss. 3, 2, 1. Tara, pasok. Bitaw MH, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Box lang, 2, 1. Up. Shaman, boy, patira mo na. Box lang, pahawak ng box. 2, up. 3, up. Box kasi, boss.
Yawa yung nilabas dyan sa fence. Yawa yung lumabas sa fence. Box pa. Phoenix, pwede na boy. Phoenix. Phoenix. Box po. Box. Ay, yawa talaga yung lumalabas, oh. Boss, pa yung ng box. Tang ina nyo. Pasok L, pasok L, pasok L. 8, 7, 6, 5. Box po. 3, 2, 1. Up. Pwede na ba? Chaos. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Panalo ba? Pasok L, pasok L. Pasok L pa, boy. Pasok L, boss. Pasok L, boss. Box! Hello, may pula pa. Sa gitna, boy. May nagtutok dito. Pasok L. Kay HR pa, boy. Galing L2-1. Up. Box mo na. Hayaan nyo pumasok ng box yan, boy. Dalawang guest naman yan, eh. Box, boy. Tapak L nga, sabay-sabay. Tapak L. Hindi nyo pinapatay na saan. Sa gitna, tapak L, boy. Tapak L. Tapak L, sabay-sabay. Tapak L pa, boss. Tapak L, SP na nandun. Ayaw nyo pa. Tapak L. 3, 2, 1. Tara, pasok. Bitaw kayo, Mitch, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Galaw na. 2, 1. Up. 2, up. 3, up. Palinis mo. Uy, galaw. Sa gitna. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. O, tapak L. Ang tagal mag-clear up. Boy, galaw kayo. Huwag nyo hintayin yung full buffs. Tornado yun talaga kayo dyan sa gitna. Tornado muna yung mga pa-boy. Ready? 3, 2, 1. Tara, pasok. Bito kayo, Mitch, ha? 8, 7, 6, 5, 4. Galaw na. 3, 2, 1. Up. 2, up. 3, up. Boy, galaw. Go. 1, up. 2, up. Palag na, boy. Gitna. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Phoenix. Up. 2, up. 3, up. Palag pa. Wala na papasok, boy. Wala pa na papasok. Tapak L lang patay, boy. Palag pa, boy. Ready, 1. Up. Chaos, ha? Chaos. 3, 2, 1. Up. Back, boy. Ayun na naman. Ang dami nyo na naman sa labas. Sila, chok. Tang inis na yan. Ang kulit niya, boss. Bumababa kayo na agad. Kalbo, pasimuno. Okay na, ina. Tapak L. Kaya gumagaya, eh. Kinang ina, eh. Putang ina nyo. Kayo mag-command kaya. O, tapak mid. Tang ina nyo. Kayo yung mismo, pasimuno, eh. 3, 2, 1, pasok. Kaya gumagaya yung member kasi kayo rin pasaway, boy. Ito ay image, ha. O, 3, 2, 1, baba. Palaser, ha. Palaser. R2. R2. 3, 2, 1. Tara kaya. 3, 2, 1. Up. 2, up. Nayuri kayo na, boy, yung kanan, no. Akit na, boy. Dali, yung chaos. Parating. R2 lang, ha. Res 1, boy. Res 1. R2, L1, R1 galing. 1, up. 2, up. 3, up. Nabaki mo yan, boy. Palag pa. O, tapak L patay, boy. 3, 2, 1. Tara, pasok R. R pala. R. Pasok R. 1, up. 2, up. Palag na. Wala na papasok. Wala papasok. Tapak R lang, boy. Laban nyo. Ubos pa, oh. Ubos. O, reset tayo. Tapak R. Tapak R, boy. Tapak L. L. 3, 2, 1, pasok. Bitaw image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2, up. Okay, palag pa. Bitaw image, ha. Party ko. Hello po. Bitaw image. Wala kami image, boy. 3, 2, 3, L2. L2, boy. Clashing L2. Dali. Clashing L2. 1, up. Phoenix. 2, up. 3, up. Ano, boy? L2 lang, ha. L2 lang. Hintay tayo ng isang wave. Galing L1. 1, up. 2, up. 3, up. Palag na. Tulak na L1. Pasok L1 patay, boy. Tulak na L1. Huwag kayong
sa box! Tulak na, boy! Tapos tingin likod! Tingin na, paalalay ng likod, boy! Pasok Elon, ha? Pasok Elon. Pabilangan, boy, may pumasok. Pabilangan. May manggagaling na L2, ha? May nanggagaling na L2, Nimrod. Pabilangan ako ng pumasok, boy. Bilangan yung sarili niya. Chaos, bibilangan ko, ha, pag pumasok, ha? Pasok L, boy. Ayun na, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up po, tanginaw nyo, nagsilabasan na lahat. Sige, huwag na kayo mag-iw. Lahat na nasyama, nasa labas. Okay nang ina nyo, malamang maklear natin yan. Sige, pasok L. Ayaw nyo mag-iw, ha. Dito tayo maganliyan. Ina nyo. Lahat ng shaman lumabas, wala nag-iw. Pasok L. Pasok L, boy. Pasok L. Bilangan nyo sarili nyo. Ayaw nyo tumulong. Pasok L, ha. Talagan nyo yan. Talagan nyo, bilangan nyo sarili nyo, boy. Tapak L pag namatay. Tapak L, ha. Tapak L. Ubos? Ubos tayo. HR pa, palag pa. Tapak L. Tapak L. Takina ka sa yan. Ayaw makisama na ibang shaman. 3, 2, 1, trapasok. Bito MH, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw na. 2, 1, up, 2, up, 3, up. Linis mo box, palinis ng box, boy. Meron pa sa gitna, ready 1, up, 2, up, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up, Phoenix, 2, up, 3. Pasok lang L, boy. Pasok. Bilangan nyo, Kairos, boy. Pag pumasok kayo, bilangan nyo sarili nyo. Pasok L. Ubos yan, boy. Ubos yan. Tapak L lang, boy. Tapak L, ha. Tapak L. Ubos ba? Ubos. Meron pa. Ubos. Wala na papasok, ha. Gag. Inang yun. Pumapasok. Tapak L, boy. Tapak L. Patayin nyo muna, oh. Pinipiki kayo. Tapak L. Tapak L, boy. Tapak L. Ngayon lang nag-revive yung iba. Ang lalo. Ayaw talaga mag-ano. ESP. Ano yan? Tambay na yan. Yung dalawa sa baba. 3, 2, 1. Trapasok. MH isa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up, up. Putang ina, dami sana masagit. Palag pa. Ubos, oh. Ubos, ha. Pasok L. Ready 1, up, Phoenix. Tapak lang, tapak, boy. Tapak. Tapak kayo, boy. Tapak. Ready, 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, 6, MH, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, HR muna, 5 seconds pa kayo. 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, gago na unahan. Sige, palagpa, tapak L tayo, boy. Tapak L. Unahan yung ano natin, Dex. Na tornado ata yun. Tapak L, boy. Tapak L, boy. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw MH, ha. 8, 7, 6, 5, 4. Galaw na. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis po. Box pa. Ready. 1. Up. Sa gitna, oh. May feeling ano, zombie, oh. Pasok L, boy. Pasok L tayo, boy. Ubos. Ready, ah. Tapak L lang, boy. Pasok L pa tayo, boy. Pasok L. Dali. Pasok L. Papasok sila. Pasok, boy. Oh, bito MH. Pa L2 tayo. 3, 2, 1. Tara, go. L2. Boy, MH. Tang inis. L2 lang, ah. Oh, laser. Clashing laser, boy. Flashing.
Wala. Putang ina. Wala. R boy, dali. R. Mid. Dali. Chaos, bababa. Mid, akit mid boy. Linis. Tingin hagdan boy. Tingin hagdan. Go. Tabutan, nakalabot. Taas hagdan nga boy. Taas hagdan. Pabitaw ulit tayo, Mitch, 3, 2, 1. Tara par. Wag. Dito lang boy. Baba. Putang ina. Tara. Lower. R. 1 up. 2 up. 3 up. Palag na. Ay, nauuna kasi. 3, 2, 1 pa lang. Nasa baba na. Okay, laban nyo boy. Mas mahaba. Okay, pasok mid. Nakatingin ako sa labas. Ubus, Gip. Ubus. Pasok nga mid. Pasok. Dali chaos to, papasok boy. 8, 7, 6, 5, MH, 4, 3, galaw, 2, 1, up, 2, up, 3, up, palagpa, boy, kanan, ready, 1, up, portal side kayo 2, up, tapak R, tapak mid, boy, tapak mid patay tapak mid patay, boy, labas na kayo, boy, tapak mid, dali, sabay, tapak mid, boy, tapak mid, dali, tapak mid, boy, dali, 3, 2, 1, trapasok. Ito ay Mitch 8, 7, 6, 5, 4, galaw, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, wag kang tumutok sa gitna pag ano boy, nagbilang, iyawa kayo. Bagong pasok. Nakita nyo, ang daming gumagalaw ang daming tumayo dun. Okay, palag pa boy. Tiniray na sa bilog yung bagong tapak L nga. Kawawa. Ang daming gumagalaw doon, yung tinira niya pa yung naka-estatwa. Bagong pasok. Tapak L boy. Tapak L pa. Tapak L, pigay nyo kung pinipigay kayo boy. Dami namatay 3 to, tara pasok L. Bitaw MH 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yung pula muna boy, dito. Tutulak tayo L2. 3, 2, 1, tara tulak L2. Tulak L2 boy. Dali, tulak L2. Putang ina mo, tulak L2 boy. Dali, manggagaling na L1 ata. Ito, hagdan, ready, buka. 1, up, 2, up, 3, up. Buka na po. Ay, ina, pumunta na ng hallway yung iba. Kawawa. Tapak L boy. Tapak L. Nag-hallway agad yung iba. Bababa agad ng L1. 3, 2, tara pasok. Bababa agad ng L1 yung iba. Lala. MMR na dis. Bitaw image boy. 3, 2, 1, try L2. Flashing pa yan, L2. L2, buka. 3, 2, 1, tara tulak. Right, up, 2, up. Binakaim ko na yung kanan. Tulak na, boss. Ay, nagturuan na naman kayo. Sige, magturuan kayo. Buksan mo kayo dyan. Tulak L1. 3, 2, tara pasok L1 patay. Tulak 1, up, 2. Ay, talaga naman. Nag-box pa yung iba. Tayo na. Nagkanya-kanya na tumakbo. Reset. Tapak L patay. Ina. Tapak L 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, 6, bitaw 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up. Tulak na, tulak. Putan, dyan na kayo sa labas Okay, palag na lang boy. Hirap nyo kausap. Sige, palag na lang, tapalag na lang. Palag pa. Wala papasok. Tapak L boy. Tapak L. Tapak lang sabay-sabay boy. Tapak L. 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw 2, 1, up, 2, up, 3, up, palag pa boss. Box po, patulong, ready 1, up, 2, up, 3, up,
Putang ina mo, tapak L boy, tapak L, tapak L. Ganda ng pulis ng dalawa. Tapak L boy, tapak L, tapak L. Dali ka, pasok yung KS oh. Tapak L. Tapak L pa boy, tapak L. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Linis pa box, box boy. May pula sa box. May pula pa. Pascal patay boy. Kung gagaling na L2, 1. Up. Walang lalabas ha. Walang lalabas. Hintayin nyo tumulak. Ready. Ayun na. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok lang L ha. Pasok lang L. 8. Pasok lang L boy. Pasok lang L ha. 8. 7. Nauna yung iba ha. 6. Pula. May pula. May pula. May pula. Oy. Hita mo na yung iba oh. Sa box boy. Ready 1. Up. 2. Up. Pwede na yung iba boy. Hindi sabay-sabay yan. 3. Up. Huwag nyo tirahin yung nagbababas pa boy. Hindi pa hitable yun. Ay, yawa. Laban pa boy. Boy po. Tapak L pa tayo boy. Tapak L. Tapak L. Tapak L. Wala na papasok ha. Tapak L boy. Tapak L. Dali. Clash. Dali. Hindi sila sabay-sabay. Tapak L lang. Tapak L lang boy. Tapak pa L. Tapak pa L. Tapak pa. Tapak pa boy. 3, 2, 1. Trapasok. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sa box boy. Patulong sa box. Yawa talaga yung box. Walang tulong. Paiyo po sa box boss. Tang ino. Hindi na yung box. Tapak L. Wala papasok ah. Hintayin nyo yung ano boy. Wave natin. Tapak L. Tapak L pa. Tapak L. Boss. Patulong iyo. Huwag puro reso. Tas takbo entrance. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw na. 2, 1, up, 2, up, 3, up. Tornado muna sa pautay pa. Utang na ulob lang. Ready 1, up, 2, pasok kayo na. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Phoenix, up, 2, up, Phoenix boy, 3, up, Chaos ha, 8, 7, pasok! Oh, king ina yung nasa labas, ang lalaki. Chaos boy, pwede na ibang Chaos, palinis pa, wala na papasok pag namatay, wala na papasok, laban na lang to, laban na lang. Nakaduwala tayo, iba sabay-sabay papasok. Tapak L, tapak L, tapak L. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw na. 2, 1, up, patornado. 2, up, 3, up. Patornado boss ha. Paggamit ng mga cancel, paiyo ng box boss. Ready 1. Up. Ayun oh, bilis natin mag-clear up oh. Hagdan 1. Up. 2. Up. Hagdan lang ha, pati pa hagdan. Hagdan pa. Ready 1. Up. 2. Up. L2 ba? L2 hallway na. Hallway. Hey! L2 kalahati. L2 kalahati boy, dali. Boss! Oh, bitaw image. Tingin na. Tingin boy. Tingin lang. Oh, L2. 3 to atra L2 boy. L2. 3 to ang balik. 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 Bumabayan boy. Bumabayan. Oh, agwa. Wait lang. Hintayin ko lang gumaling yung HR kung saan gagalaw to. Okay. Hawak nila yung box boy. Patingin ng isa sa likod ah. Sige, wala. Ay, natulak na 1 up. Uy, 2 up. Tulak, boy. 3 up. Tulak, HR pa. Tulak, walang atras, boy. Wala ka. Yan na, tumatakbo ng iba. Okay lang. Oh, tapak L. Ang lala, pagkareso, takbuhan na talaga sa L2. Tapak L. Tapak L pa, boy. Tapak pa. Dali, yung shaman, dali. Ayan, namatay kayo sa laser, no? 3 to atrapasok. Bitaw image, ha? 8, 7, 6, 5,
4, 3, galaw na. 2, 1. Tornado ah. Up. 2. Up. Palinis boss. 3. Up. Pasok po. Sabi na inyo po yung Mickey pa hawak. Ready. Sa pa. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag pa boss. May boy pa. Ready. 1. Up. Wala papasok ha. Wala papasok boy. Wala papasok. Wala papasok. Wala papasok. Pasok pa rin ang pasok. Tapak L. Tapak L. Tapak L. Tapak L. Tapak L ha. Tapak L boy. SP na kayo doon boy. Tapak L. Tapak L. Dali. Clashing pa doon. 3, 2, 1. Tara pasok. Bitaw MH ha. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Galaw. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sa gilid boy oh. Yung mga gilid. Sa palag pa. Palinis pa box boy. Linis pa. Pasok L boy. Ayun pag nakaka-tornado kayo dito kami iwo. Ang laking tulong. Ang bilis mag-clear up. Pasok pa L boy. Dali. Kung sino naman yung shaman na yun. Bito MH. Bababa tayo. 3, 2, 1. Baba. Para. Mid. Laser. Ready 1. Up. 2. Up. Laser. Dali. Pesto laser ha. Kaliwat kanan boy. Kaliwat kanan. Laser. Kaliwat kanan. Macro. Abante nga boy. Abante. Tutulak natin ha. Lower L. Up. 2. Up. 3. Up. Lower L. Uy. Buka. Palag pa. Tulak L1. Pasok L1 patay boy. Wala maiiwan dyan boy. Akyat. 8. 7. 6. 5. 4. Box. 3. 2. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok L. Ubus to boy oh. Ubus to. Palinis pa. May pula pa. Akyat boy. Akyat. Ito yung no. Yung ano no. Pasok L. Pasok L boss. Pasok L boy. Gapang nyo pa. Gapang pa. Sige, pasok kayo boy. Okay na, bito MH. 3, 2, 1, tara baba boy. 8, 7, 6, L2, laser, 3, nga, balik, 1, up, lower mid, 2, up, 3, up, akit mid na mid, dali, tingin dan, ready, 1 pa lang ha, walang bababa, tingin na boy. Palinis lang ha, pasok mid patay boy. Pasok mid patay. Ayun na, umakit na. Tingin. Pasok mid boy. Papasok kayo sa pabilangan ha. 7, 6, 5. Hindi sabay-sabay yan ha. 4, 3. Galaw na. 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok mid pa tayo boss to. Ready, hagdan. Pati kalot kanan. Right 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok mid. Dali pa. Pasok mid. Sa bilog. Hitable yan yung iba. 8. 7. 6. Pasok mid. 5. 4. 3. 2. 1. Up. Chaos boy. 2. Up. 3. Up. Portal side ha. HR. Ready, hagdan. Ready, 1. Up. 2. Up. Pasok mid boy. Pasok. AFK na kayo, boss. Patay tayo sa inyo. Pasok mid boy. O, labas na. Labas na. Tapak L lang ha. Tapak lang L boy. Tapak L boy. Tapak lang ha. Tapak mid. Tapak lang ha. Tapak lang. Tangkinan to. 3 to pasok. Bito MH ha. 8, 7, 6, 5. Bito MH 4, 3, 2. Tara R. Ito 8, 7. Balik. Portal side. 3, 2, 1. Up. Pwede na iba boy. 2. Up. Palinis. Hagdan, tingin ha. Patingin hagdan ha. Patingin lang ha. Tingin lang. Palag pa boy, may pula pa.
Pasok mid, boy. Pasok mid, pasok mid. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Okay na? Pasok, boy. Dali, dali, dali. O, bitaw MH. 3, 2, 1, trapa lower L. Para lower L, lower L, lower L. Lower L, dali, lower L, lower L. Lower lang ha, lower lang, lower lang, lower lang. Ng likod ha, paalalay na. Paalalay. O, 3, 2, 1, laser, 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 boy, laser. Laser, laser, laser. Pa L to side, L to side. Side. L to side, dali, clashing L2. Clashing L2, clashing L2. Akit na, akit na, akit na. Tulak pa L1 to, diretso pa L1. Diretso pa L1, boy. Nag-set sila already. One up. Tulak, tulak, uy. Huwag kayo pumesto ng box. Yawa. Tulak, tulak L1, tulak L1. Awit sa inyo, pinapahabaan nyo kasi yung way. Pumunta pa ng buwelo pa ng box ampok. Likod ha, paalalay ng likod. Pasok L1, boy. Pasok L1, pasok L1. Ubus yan. Bilangan nyo chaos, boy ha. Pumasok chaos, pasabayan, pasabayan ng bilang. Pasabayan ng bilang. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L pa, boy. Pasok L pa, pasok L pa, pasok L pa. Pasok pa, pasok pa, pasok pa, pasok pa. Ubus yan, ubus yan, ubus yan, ubus yan. Pasok L, pasok L. Box, boy, box, box, box. Pasuyo, box, box, box. Box, boss. Box. Payo naman sa box, boss. Utang na loob naman, oh. Pwede ba yon? Utang na loob lang? Ayaw nyo? Di wag. Pasok L, boy, ubos! Paubos, nasa bilog. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy, ah. 2. Up. Pasok L. 3. Up. Pasok L, pasok L. Pasok L, ah. Pasok L. Sabay-sabay yan, boy. Ubusin nyo. Hey. Steady na naman sa gitna yung iba. Pasok L, ah. Hello. Sa upper, sa gitna. Meron, sa gitna, boy, sa gitna. Ay, yawa talaga. Tapak L patay. Ubos kayo, boy. Ubos kalaban. Oo. Tapak L, tapak L, tapak L lang, tapak lang. Ang tagal nyo eh. Tapak L. Tapak L, tapak L. Tapak L, tapak L, tapak L. Tapak pa. O, tapak mid. Mid. 3, 2, 1, trapa. Bitaw MH ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bitaw MH. 2, 1. Baba. Tirahin nyo yun nasa likod. Oh, kalma. Kalma muna. 3, 2, 1, trapa baba. Baba na, boy. Clashing na. Laser. Laser, buka kaliwat kanan. Tulak, laser, boy. Ay, nako, nag-R1 pa. Ang gara. Buka. 1, up. 2, up. 3, up. King ina nyo, ang kalat to. May galing L1 tsaka R1. Gay palag. Tapak mid. Kawawa. Inabal yung mga tumatakbo pa L1, R1. Pa-laser yung sabi. 3, 2, 1, tara pasok. Putang ina. Okay, space bar. Bilangan nyo sarili nyo, boss. O, pabitaw MH, boss. Pabitaw MH. 3, 2, 1, tara baba. Flashing na. Okay. Go. Flashing na, boy. Flashing na, oh. Laban nyo. Likod pa. Galing R. React. Galing R. Putang inang dami sa L1. Lower, oh. Galing R na nga sabi ko, eh. O, akit mid. L. Akit L. Pasok L patay, boy. Pasok L, boy. Pasok L, boy. Patayin nyo yan, ha. Kung may kalaban. Wala. Pasok L. Dali, magpapamid tong HR. Compress. Pabito MH. 3, 2, 1, trababa tayo. Lower R. Up. Lower. Laser. Laser muna, laser. Up. Kalma. Balik L1. 8, 7. L1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Pwede na iba. L1 po. L1 pa. Galing hagdan. Ready. 1. Up. Nakuryente ka na yan, boy. 2. Up. Nayurigin ka yan, boy. Ubus yan. Pasok L1 patay, boy. Palinis. Palinis ha. Pasok L1 patay, boy. Nayurigin ka. Ito si Sing Boy. Okay na. Pasok L. Ang nangyoto ni Rudolph, panay sa... Hagdan. Ready ha. Huwag kayo hagdan, boy.
Pasok L, pasok L, pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, galaw! 3, 2, 1. Yung box iniiwan po, tangina nyo. Sige, pwede na, lapit na. Kawawa. Tapos talaga, wala pumesto ng box eh. Tsaka kayo pumasok ng box nung hitable na. Tapak L. Tapak L. 3, 2, antra pasok. 8, 7, 6. Bilangan nyo sarili nyo kung late kayo, boss. O, bito MH. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis ng box, boss. Yung box. Tangina, yung target nyo agad, yung makapal eh. O, palinis. 8. Palinis, palinis. Pasok L patay, boss. Palinis box. May pula, oh. Ayaw nyo pansinin, oh. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L patay, ah. Pasok L patay, ah. Nimrod, ah. Nimrod. Pasok L, pasok L. Pasok L, boy. Pasok L. Papasok kayo sa box. Box lang, boy. Pasok L. Pareso nga. Pareso, boss. 8, 7, 6. L2 side nga, L2 side. L2 kalate. Kalate. Reakoy. Nasa gitna pa rin yung ibang tanga, oh. Oh, ready. Bitaw image kayo, ah. Bitaw image, boy. Likod. Oh, tulak L2, doy. Tulak L2, tas pesto box, ah. Sige, push nyo, Phoenix, boy. Kasi tutulak yung chaos. Box agad, pesto box, boy. Pesto box. Takit. Tapak L. Nagtuturoan sa magtulak. Kawawa. Sayang yun na sa unahan, i-splash siya na yun eh. Tapak L1. 3, 2, antra pasok. Sayang. Kung tiniray na sa harap, patay. Ubos yun na sa likod. Pasok L, ha? Pasok L. Bito MH. Bito MH, ha? Tutulak tayo L2. 3, 2, 1. Tulak. Tara, go. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak, boss. Wawa talaga sa inyo, boss. O, tapak L. Ayaw nyo mag-first target. Sige. Mag-ano kayo. Makapal. Tapak L. 3, 2, 1. Tara, pasok. Bito MH isa. 8, 7, 6, 5, 4. Gano'n na. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Malinis po ng box. Malinis. Phoenix. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, Phoenix. 2. Up. 3. Up. 8, 7, 6. Pasok ka! Uy! Pasok! Ang daming tambay sa labas. Kailangan niyo sarili niyo, boss. Ang late niyo pumasok eh. Palag na, pwede na yung chaos, boy. Pwede na yung chaos. Palinis pa. Pasok L. Nakakatambay. Ayun niyo pumasok, boss. Pasok L, ah. Sige, pasok L, boy. Pasok L. Pasok L. Pasok pa, nag-aanli, ah. Hindi sabay-sabay yan. Pasok pa. Pasok pa. Naipitan na ng pats yung isa na yun. Pasok pa, boy. Bilangan nyo yung sarili nyo. Pasok pa. Pasok. Bilangan nyo yung sarili nyo. Pasok. Sige, hindi sabay-sabay yan. Wala revitalize iba. Pasok, boy. Ubos yan. Boy, pasok. Pasok, compress, dali. Gagalaw tayo. Bitaw image. L2. 3, 2, 1. Try L2. L2, boy. Kalati lang, ha. Pasilip nga L2. May kalaban. Wala. O, balik kalate. Oy, tingin L1. 3, 2, 1. Tara, go. Kaliwa. Tulak, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak, boy. Box. Ay, nagagdan, gago. Ginagawa nyo. Pasok L. Ubos yan, boy. Paubos. Pasok L.
Pasok L, pasok L, pasok L. Bilangan niya, boy. Bilangan niya, nag-unli ulit siya. Pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Ubus kayo? Bilangan niyo sarili niyo. Pasok L, pasok L, pasok L. Mga galing ba po? Pasok L pa, pasok L. Sige. Pasok. Pasok, pasok. Pasok, boy. Bus. Pasok, pasok. Ayaw nyo. Labas, walang papasok. Labas kayo. Okay, inang yan. Ingat na ingat sa MMR eh. 3 to atar pasok. Oh, bitaw MH. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Palag pa, ubos po ha, ubos yan ha. Ready, 1. Up, 2, up, 3. Sa box. Up. Palag pa boy, palag pa. Pasok, pasok ko ubos, ubos, pasok. Yawa talaga. Pasok! Bilangan nyo sarili nyo. Kasabay nyo lang yan, oh. Bilangan nyo sarili nyo. Bilangan nyo, ha. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Pasok, El. Pasok, El. Ayaw na pumasok ng iba, oh. Pasok, El. Pasok, El. Pasok, El, ha. Pasok, El. Pasok, El. Pasok, El. Pasok, El. Ubos to, oh. Box kasi, boss. Pasaka lang box. Tapos yung mga brawler, huwag kayo magigna. Tsaka yung sordi. Anak ng teteng, ang bobo, eh. Gigit na tapos nasa labas ng box. E di tinamaan lahat. Tinalungan nyo yung kalaban eh. Pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L, dalian nyo naman, bossing. Dalian nyo. Dali, papasok na sila. Ito, MH. 3, 2, 1, tara baba. Baba, 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 baba. Baba, 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 baba. R. R, nag-away, boy. R. R2. Tangina mo, 8 minutes na lang pala. Okay, R2 boy. R2. Baba tayo boy, isang flash pa. 3, 2, 1, throw go. File 2. File 2. Pag nandyan, wag ah. Oh, pesto. Tara, MF tayo boy. MF tayo. Pinto mo na yun boy. Flashing sila. Pinto mo. Ah, wala pa? Putang ina, yun lang. Tara, dito muna, macro. Hagdan. Bitaw MH. 3, 2, 1, tara, file 2. File 2, buka kayo ha. Baka ma-fence kayo boy ha. Galing kayo ano, paliko. Kalma. Laser. Sagad nyo laser boy. Huwag kayo tira panik. Pesto laser. Kaliwat kanan, buka. Lalim onte. 1. Up. 2. Up. Push yan boy. Papasukin nyo lang. Yan na naman yung punta na naman sa gitna. Yung nakuragi gago. Tsaka yung Miss Rain. Gelines, palag pa. Tak, inambo ka sa laser yan. Bili ka isa. L1, pasok L1 patay boy. L1. Patay. L1 na 1, up, 2, up, 3, up. Ubos boy, yung Phoenix. Pasok L1 boy. Tangay na kasi pinapangunahan nyo kung sa tatakbo, pumupunta agad kayo ng mid eh. Palalabas agad kayo ng portal eh. Okay na yun ang atin. Pasok kayo Luan, paliniso yan ha. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Box lang, huwag kayo lumabas. Nakabang nyo yung HR. Bilangan nyo sarili nyo, boy. 1, up, 2, up, 3, up. Ginawa ka yung lower box. Lower box, boy. Bus tayo? Bus po. Bus tayo, oh. Tapak mid. Tapak mid. Tapak mid ah. 3, 2, 1, trapasok. Bilangan nyo sarili nyo. Okay na, bitaw MH. 3, 2, 1, tara R1. Hello? R1 boy, akit R1. Pasok R1 patay boss. Tingin likod, buka, ready 1, up, 2, up, wala pupunta sa hagdan. Pepesto lang kayo boss.
Okay, palag. Pasok arawan, boy. Pasok arawan, patay. Pasok arawan, ubos, oh. Pasok arawan, dali. Aanli na naman sila. Tagal nyo pumasok. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, R2. 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 Kalahati nga lang, boy. May daming gumagapang. Kalahati, boss. Tingin likod. Tingin likod. Pinadala ng chok ang puta. Tumulak pa R1, tapos sabay ASP. Pasok kayo R1, gapang kayo dito, boss. Nasa kalahati kami. O, yun na, tumulak, boy. Ano, papanoorin nyo lang. Okay, manood kayo, boy. Okay, kayo nang yan. Nakay mata. Pasok kayo, tapa kayo R1. Ina nyo, magko-command ako ng 1-up. Okay, ina, aatras lang naman kayo. Tapa ka, R. Aantayin nyo ng 1-up, tapos hindi titira eh. Manood na lang kayo. 3 to, atra, pasok, R. Eh, hindi ako magko-command ng ano, boy. Skill. Nag-aabangan lang eh. Diskarte nyo yung mag-ano, R-trap. Bilangan nyo sarili nyo, boy. Pwede na. Pwede na. Palag, R1. Palinis. Pasok R1, boy. Ubos yan. Pasok R1. Pasok R1. Pasok R1. Pasok R1. Nag-aabangan ng skill eh. Gaga. Tunaw yung late. Tunaw yung kalahati eh. Pasok R1, ha? Uy, ano? Pasok R1, boy. Pasok R1. Pasok R1. Palagan nyo, bilangan nyo sarili nyo, boss. Palagan nyo. Palagan nyo, ubos, pasok R1 kasi, boss. Yung mga shaman, ang lalo, oh. Boy, baka gusto nyo mag-aim sa box para mas mabilis tayo mag-clear up. Cosmetic po ba? Dali, pasok R1. Ano pa naman yung mga nasa labas nag-aantay ng Pasko? Oh, bitaw MH. 3, 2, 1, trakyat. Akit na, boy. Akit na. R3. Ang ina, hindi natin na ano. Okay, akyat. Goldar lang, Goldar. May gumagapang sa atin, boy eh. Goldar lang muna. O, tara. Macro. Computer. Pindot mo. Lubog, boss. Wala dyan sa ano, boss. Yung may hit sa ano, sa kanto. Lubog nyo po, boss. Ayan na, oh, galing araw. Lubog nyo po, boss. Okay, ina. Walang tutulak, ah. Walang bubo ka, boy. Ayan na, oh. Tira, boy. Tangin, may tumulak na lang. Okay, reset. Tapakar, huwag na tayo pamindot. Isa lang ano natin, pondo natin. Magastos masyado. Tapakar, 3 to atra pasok. Aalian tayo. Pasok ka ra. O, yan na, ready. O, bito MH. 3 to atra baba tayo. Baba, boy. Baba. Pail. Dali. Pail. Magka-clash yung Phoenix tsaka ano, HR. Wala. Okay, L, 1 up, 2 up. Akyat mo! Kitang-kita, boy. Akyat! Tingin hagdan. Tingin lang. May pula pa, oh. Ayaw niyo tirahin. Ang archer, oh, kumakbo pa. Pasok L, ah. Pasok L. Hindi ka na bumili ng CD, di ba? Oh, bito MH. Oh, galing L2. Buka. 1 up. 2 up. 3 up. Tulak na. Linis. Tulak kasi, boss. Ang lala ng shaman, nagpaiwan. Pagkatas magreso. Tingin likod. Wala papasok, ha? Tapak L lang, boy. Tapak L. Tapak L patay, boy. Tapak L. Dali. Clashing pa doon. Tapak L. Sabay-sabay, boy. Dali. Tapak L, boy. Tapak L. 3, 2, 1. Tara, pasok. Bitaw MH, ha? Bitaw MH 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up.
2, up, 3, up. Malinis ng box, boy. Linis box pa, box. Box. Box ha, ready 1. Up, 2, up, box. Ayaw nyo? 3, up. Tapak L. Wala papasok ha, tapak L. Tapak L. Tang ina, may pumasok pa rin, oh. 3, 2, Antra, pasok. Bitaw MH. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Box. Nice B. Okay, laban nyo na yan. Hagdan boy, oh. Phoenix, oh. Dito, top 1. Sa tayo mo, ha? Paldo. Layo na agot, ha? Oh, 5%. 5% yung tax. Tanda, kaya bumababa ako kanina. Tanda, ang dami nakahawak sa akin, boy. Wala akong kuling skarte. Yung mga galaw eh. Kaya naman wala akong magawin. Na magawa sa clash. Kung gagalaw na talaga ako, boy. Pasensya mo na. So, wala Ayun akong- kasi yung kulit ng iba sumusunod. Ang dami kasi nakatutok sa akin, base. Nahirapan akong gumalaw. Nasa gibilog lang ako lagi. RP kayo, bro.